Hi everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel RS Food Study को आज वीडियो रे आम ओडिया भाषार ओडिया आंचलिक भाषा मानक भाषा उपभाषा डिस्कसन करिया पूर्व आम +3 UGC नीट पीजी एंड अदर एग्जामिनेशन बहुत गुड़े सिलेबस कवर कर जो मैंने वीडियो देखी ना डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवी आपने देखिपारे। चलो हम ट्रेन के वीडियो स्टार्ट करें। वीडियो स्टार्ट करने पूर्व आप समस्त अनुरोध कि वीडियो शेष पर्यटन देखिए। वीडियो पसंद आसले लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सांग सहित शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करदे जहाँद्वारा ये इंपोर्टेंट वीडियो सर्वप्रथम आप पाखे पहुँची पार। ओडिया आंचलिक भाषा मानक भाषा उपभाषा। 1 नंबर क्वेश्चन, बोलीर आभिधानिक अर्थ कौन? बोलीर आभिधानिक अर्थ होची बोली कथा वर्ड, भाषा भाषार प्रादेशिक रूप, डेलिगेशन फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज अन्य नामक नेम्ड। 2 नंबर क्वेश्चन, आंचलिक भाषा पाई इंग्राजी भाषा रे क्यों फरासी शब्द व्यवहार करा जायछि? उत्तर, आंचलिक भाषा पाई इंग्राजी भाषा रे पेतोइज फरासी शब्द व्यवहार करा जायछि। 3 नंबर क्वेश्चन, आंचलिक भाषार रूप किपरि? उत्तर होछि आंचलिक भाषार रूप असाहित्यिक और अशिष्ट होता है। 4 नंबर क्वेश्चन, भाषार संकीर्णतम रूप व्यक्ति बोली। एडिकोलेट को डॉक्टर कुसुमार सेन क्यों भाषा रूप अभिहित करिसेंती? उत्तर होछि भाषार संकीर्णत रूप व्यक्ति बोली एडिकोलेट को डॉक्टर सुकुमार सेन निभाषा बा निज भाषा रूप अभिहित करिसेंती। 6 नंबर क्वेश्चन, ओडिशा रे क्यों क्यों आंचलिक भाषा रही? उत्तर होछि ओडिशा रे उपकूल ओडिया, संबलपुरी ओडिया, बालेश्वरी, गंजाम और कोरापुट इत्यादि आंचलिक भाषा रही देखा जाए। 7 नंबर क्वेश्चन, गड़जात और मोगलबंदी अंचल भाषार आंचलिक भाषार नामकरण कहीं एपरी होइछि? उत्तर होछि राजनीतिक कारण ओडिया द्विधा विभक्त होइथिला। ताहा होछि गड़जात और मोगलबंदी ख्रीष्टीय 1947 रे उभय विभागर मिलन हेबा परे मध्य गड़जात अंचलर भाषा को मोगलबंदी जिला मानकरे गड़जातिया कुहा जाए। गड़जातिया माने सही परी मोगलबंदी भाषा को मोगलबंदिया तलपाटिया बोली कहि थांती। गड़जात और मोगलबंदी भाषा रे अनेक तफात परिलक्षित होता है। 8 नंबर क्वेश्चन, क्यों आंचलिक भाषा एक बलिष्ठ उपभाषा? यह क्यों अंचल उपलब्ध होता है? उत्तर होछि संबलपुर भाषा एक बलिष्ठ उपभाषा। यही भाषा संबलपुर, सुंदरगढ़, कलाहांडी, बलांगीर, बौद्ध इत्यादि अंचल उपलब्ध होता है। 9 नंबर क्वेश्चन, संबलपुरी भाषा रे क्यों क्यों शब्द प्रचलित थिबार देखा जाए? उत्तर होछि संबलपुरी भाषा संस्कृत तद्भव तत्सम शब्द, उड़ा हिंदी, छत्तीसगढ़ी और आदिवासी भाषार बहु शब्द प्रचलित थिबार देखा जाए। 10 नंबर क्वेश्चन, संबलपुरी उपभाषा रे बिलाती बैगुणी को कौन बिलाती बैगुण को ओ कखारू को कौन कहा जाए? उत्तर होछि संबलपुरी उपभाषा रे बिलाती बैगुण को पातल घंटा और कखारू को माखन बोली कहा जाए। 11 नंबर क्वेश्चन, संबलपुरी भाषा रे ताहाको कौन और जेऊ को कौन बोली कहा जाए? संबलपुरी भाषा रे ताहाको हेटा और जेऊ को जेन बोली कहा जाए। 12 नंबर क्वेश्चन, ओडिशा रे क्यों अंचल भाषा रे बंगला भाषार लक्षण देखा जाए? उत्तर होछि ओडिशार उत्तर अंचल अर्थात उत्तर बालेश्वर, मयूरभंज और
ବଙ୍ଗଳାର ମେଦିନାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ଖାଇତେ, ଖାଇ ଯାଇତେ, ଶୁଇତେ ଇତ୍ୟାଦି। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗ୍ରିୟରସନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ୍ରିୟରସନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଏପରି ଏକ ଭାଷା କହନ୍ତି ଯାହା ବଙ୍ଗଳାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆରେ ଶେଷ ହୁଏ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବଙ୍ଗଳାରେ ଶେଷ ହୁଏ। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କୁରୁମି ଭାଷା କିଏ ଏକ ଉପଭାଷା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କୁରୁମି ଭାଷାକୁ ଗ୍ରିୟରସନ ଏକ ଉପଭାଷା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଭାଷା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ମାଗଧୀ ଓ ମରାଠୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ଏକ ଉପଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ଏକ ଉପଭାଷା ରୂପେ ଗଣାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ଏକ ଉପଭାଷା ରୂପେ ଗଣାଯାଇଥାଏ। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗ୍ରିୟରସନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଭତ୍ରି ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ୍ରିୟରସନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କୋରାପୁଟ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳର ରାୟପୁର, ଜଗଦଳପୁର, କୋଟପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଭତ୍ରି ବୋଲି ଉପଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭତ୍ରି ବୋଲିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭତ୍ରି ବୋଲିରେ ଛତିଶଗଡ଼ି ଓ ମରାଠୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛି। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ବୋଲି। ଏହାର ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଡାଇଲେକ୍ଟ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଧାନ 3 ଗୋଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଓ ଉପଭାଷାର ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଧାନ 3 ଗୋଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଓ ଉପଭାଷାର ନାମ ହେଉଛି 1 ଉପକୂଳାଞ୍ଚଳ ଉପଭାଷା, ଆଧୁନିକ ସାଧୁ ଭାଷା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। 2 ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଉପଭାଷା ଯାହାକୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଓ ଲରିଆ ଭାଷା। 3 ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଉପଭାଷା ଦେଶୀୟ ଉଡ୍ରି ଝରିଆ। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ମଗଧୀୟ ଭାଷା, କୋଶଳୀୟ ଛତିଶଗଡ଼ି ତଥା ହାଲପି ଭାଷା ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଉପଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତମ ରୂପ ସଂରକ୍ଷିତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମାଳୟାଞ୍ଚଳୀୟ ଉପଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତମ ରୂପ ସଂରକ୍ଷିତ। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଦେଶୀୟ ଉପଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଦେଶୀୟ ଉପଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖିବା, ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।